अजय आयज चिंबलाची ग्रामसभा जाली. तुम्ही तरी तर नाहलेले तुम्ही लायव्ह पळयताले तें तर कितें दिसलें तुका? ऑलरेडी हांवें आमच्या लोकांक सांगलेलें की म्हाका फॅमिली फंक्शन आसा, लगीन आसा घरा आनी त्या खातीर हांव पावचें ना म्हणून. आनी तसोच आतां पावलां हांव. आतां ऑलमोस्ट 9 जावपाक येयला आयची आनी आतांच पावून आनी तुका फर्स्ट इंटरव्यू दिता हांव. ग्रामसभा पळोवन खूब आश्चर्यचकीत जालो हांव, कित्याक जे पंचायतीन आमकां सांगलेलें की ग्रामसभा जी आसा आमी 15 तारीख घेतली म्हणून. आतां ही ग्रामसभा जी घेतला ती 15 तारखेची ग्रामसभा ती ऑर्डिनरी ग्रामसभा जी सेक्शन 5 आणि सेक्शन 6 ऑफ गोवा पंचायत राज ॲक्ट 1994 हेज्या प्रमाणे घेता. आनी तेज्या नंतर ही आतां फाटले 8 म्हयने पेंडींग ग्रामसभा आसली जी जुलयान लास्ट जाल्ली आनी मागीर ऑक्टोबराची ग्रामसभा घेवन हांव, मागीर जानेवारीची ग्रामसभा घेवन हांव, मागीर जी BDO नोव्हेंबरान कन्वेन केल्ली ती ग्रामसभा घेवन हांव, मागीर फेब्रुवारीन BDOन कन्वेन केल्ली ती ग्रामसभा घेवन हांव. सो अशें करून लोकांनी डिमांड केल्ली, लोकांक जाय त्या टायमार, लोकांक जाय त्या डेटीर ही ग्रामसभा डिसायड जाल्ली. आनी तिवूय जेन्ना नोटीस येयल्ली ग्रामसभा तेन्ना नोटीसेर बरयल्लें की सगळे विलेजर्स, ऑल विलेजर्स ऑफ चिंबल आर इनवायटेड. आतां तूं नेवा एसआयर पळयत जाल्यार चिंबलान ऑलमोस्ट 10,000 वोटर्स आसा. सो 10,000 वोटरांक तूं सरपंच आनी चिंबलाची पंचायत आपयता की चिंबला पंचायतीन यो आनी तुमी ग्रामसभेक एटेंड द्या म्हणून. सो 10,000 लोकांची वेवस्था थंयसर करपाक जाय. तशी वेवस्था आमकां दिसवना. हार्डली 100 ते 200 लोकांची थंयसर वेवस्था आसली. तेकाच लागून लोकांनी सांगलें की थंयसर ती ग्रामसभा जावंक शकना, आमी सकयल घेवया आनी विदीन द ज्युरिडिक्शन ऑफ विलेज पंचायत. म्हणजे थंयसरूच हेज्या पयलीं ती सकयल घेतलेली आहा, सकयल ते झाड आहा, ओपन स्पेस आहा, थंयसर घेवपाक जाताली. बट तरी पूण सरपंचान आनी बाकीचे जे पंचायत आहा तेंच्यांनी आयकोंक ना आनी ही ग्रामसभा एडजन केला. आनी म्हाका दिसता 29th म्हणजे आनीक 15 दिसांनी परत ही ग्रामसभा घेवपाची ठरयला. म्हणजे जी ग्रामसभा ऑलमोस्ट जुलयान जी जाल्ली तो ऑलमोस्ट आतां आनी एक म्हयनो फुडें गेल्ले आसा. आनी अशें डिले जावन ही एक जो आमकां संविधानान रायट दिल्लो आसा ग्रामसभेचो की लोकांचो आवाज काडपाक जाय आनी ग्रामसभेच्या गांवांत कितें जाता ते लोकांक सांगपाक जाय आनी सरकाराक सांगपाक जाय. ते मुद्दे आमचे आसले ते आयज मांडून जावना म्हणून हांवूय सरप्रायज जालो. आनी एका गजालीचेर हांव खूब सरप्रायज हे जालो की जे पुलीस फोर्स आनी जे म्हाका दिसता थंय डेप्युटी कलेक्टरचे कोण येयल्ले दिसता, ना कार्ड घालून कोण ट्रेक पुलिसाचे ती पुलिसांचे ते आसले. सो अशें चित्रान खंयचेच ग्रामसभेन पळोवंक ना. हांव आतां इतली ग्रामसभा आमी कवर करता, इतले ग्रामसभा आमी भुरग्यांक ट्रेनींग दिता. फर्स्ट टायम हिस्ट्री ऑफ ग्रामसभा अशें पळयलां की जो ओल्ड गोवाचो PA आहा तो चॅर करतालो ग्रामसभा. तो सरपंच सायडीक रावन इन्स्ट्रक्शन दितालो, डायरेक्शन्स दितालो. सो ताका कसल्यो ऑथॉरिटी थंयसर कोणी दिली ताका रावपाक ते म्हाका आश्चर्यकारक दिसलें. ते म्हाका एक नवीन कशें दिसलें आनी रॉंग प्रेसिडेंट सेट करता गोवा पुलीस की ग्रामसभेची इंटरफियर जावन. ग्रामसभा कितें म्हणटा की जेन्ना सेक्शन 6 कितें म्हणटा, जेन्ना तूं कोणीय जर बोवाळ मारता नाजाल्यार त्रास करता नाजाल्यार कितें तरी हें जाता तेन्ना सरपंचान सांगपाक जाय बाबा हे विलेजराक काड म्हणून. आनी पुलिसांक तेन्ना यूज करपाक जाय. पयलींच पुलीस येवन थंय रावता आनी तांकां सेफ्टी दिता आनी कितें करता. सो अशें चित्र हे ग्रामसभेक पळोवचें पडलें. आमी फेसबुकारूय हांवें पोस्ट घातला की अशें फर्स्ट टायम जाल्लें आसा. आनी हे फुडें ग्रामसभा जी जातली काय तेगेरूय आमकां आतां हे आसा, डावट आहा. कित्याक सांग, इतल्यो ग्रामसभा आतां जावं ना. सो आतां ही फुडें जातली काय आमकां डावट आहा. वर्बली तेणी दिला आनी तेणी तें मागीर प्रेसाकूय सांगलेलें आसा की अशें जालां म्हणून. तरी पूण आमकां डावट आहा. तर आतां ती हें जाली, ग्रामसभा जाली आनीक जालें कितें, सरपंच म्हणपाक लागला पूण थंयसरूच घेता. लोक डिमांड करूंक लागले सकयल घे म्हणून. तर आतां जेन्ना सरपंचान म्हणलें, सरपंच म्हणपाक लागलो वेन्यू चेंज करपाक तेच्या हातीन ना म्हणून. ताका एक फ्रेश प्रोसिजर तो तेणें हें करचो पडटलो म्हणून. तुमी तेजेर कशें कितें पळयता? जे पळय वयर आहा, हॉलान आहा ती फकत पंचायतीच्या भायर वचपाचें आसलें. तर वेन्यू चेंजाचें कितें? तशें कांय नासता. पळय ही तशें जाल्यार सरपंचाक जर इतले कायदे आनी इतले रुल्स जर फॉलो करपाची इतली हें आसा, मोग आसा जाल्यार तेणी जुलयाची ग्रामसभा जावन रोखडीच ऑक्टोबराची ग्रामसभा घेवपाक जाय आसली. बरं ऑक्टोबराची घेवना, तूं सरपंच फेल जाला म्हणून मागीर BDOन ग्रामसभा घेतली, सांगलेली नोव्हेंबरान घे म्हणून, तिवूय घेवना. मागीर जानेवारीची ग्रामसभा घेवपाक जाय जानेवारीन, तिवूय घेवना. मागीर BDOन सांगलें 22 तारीख फेब्रुवारीचे घे म्हणून, तिवूय घेवना. तेन्ना रूल हे कायदे प्रोसिजर तेन्ना सरपंचाक दिसवना आनी पंचायतीक दिसवना. सो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. आनी आमी कितें म्हणटाली, ही जी ग्रामसभा आसली ती
एक हिस्टोरीक ग्रामसभा आसली, कित्याक लोकांनी सांगलेले ग्रामसभा घे म्हणून, लोकांनी, आनी सरपंचान ओबे केल्लेलो की आपूण ग्रामसभा घेता म्हणून. सो त्याच लोकांनी सांगलेलें बाबा तुका फक्त वेन्यू चेंज कर. वेन्यू म्हणलें वेन्यू चेंज करना, फक्त स्टेप्सा सकयल देंवन ते झाडां पोंदाक घेवपाक जाय आसलें, कळ्ळें न्हू. आनी कितें प्रोसिजर कितें म्हणटा, जेन्ना अशें कितें जाता सिच्युएशन जाता हँडल जायना तेन्ना ग्रामसभा एडजन करपाक मेळटा. आतां पळय ग्रामसभा 10 चालू जाता, ती ग्रामसभा केन्ना 10 स्टार्ट जायना, फॉर वॉन्ट ऑफ कोरम ती 10:30 जाता, तशें कायद्यान बरयल्लें आसा. आनी जेन्ना जेन्ना कितें जाता सिच्युएशन, जेन्ना कितें डॉक्युमेंट्स हाडपाचे आसता तेन्ना कितें जाता कोणाक, तेन्ना ग्रामसभा एडजंट जाता. आनी ते एडजंट त्याच दिसा टायम डेट प्लेस ते ठरोवंक जाय. तेन्ना ऑन द स्पॉट सरपंचान आनी जे मेंबर्स आसा ग्रामसभा तेन्ना डिसायड करूंक जाय. सो अर्दे वर 1 वर अर्जन करपाचें आसलें आनी कितें अरेंजमेंट आसा सकयल करपाचें आसलें. तुम्ही म्हणटा कितें, तुमी म्हणटा ऑप्शन आसलेलें, ऑप्शन आसलेलें, समज तेका जाय आसलेलें सरपंचाक जाल्यार तेज्यान एडजन करूंक जाता. एडजस्ट आनी लोकांचे तसो डिमांड कितें आसलो की तांकां ते बाटल्यो, उदकाच्यो बाटले, मागीर ते चेअर्स बीस ते तांकां नाका आसले. ते बसपाकूय सगळें रेडी आसले. आमी इतली 44 days सकयल बसून आंदोलन केलां, सो बसपाकूय रेडी आसले. फक्त स्पिकर अरेंजमेंट करपाक जाय आसलो. आनी 2 पंच, एक सरपंच आसले, तातूंत डेप्युटी सरपंच म्हाका दिसताले, आनी सेक्रेटरी, 3 जाणां, आनी तो कोण तो भाड्याचो कोण तर म्हाका दिसता व्हिडिओ ऑब्जर्वर हाडलेलो दिसता खंयचो तरी. सो ताका एक खुर्ची जाय आसली. सो 4 जाणांक खुर्च्यो जाय आसल्यो आनी स्टाफ आसले तिंका, जाल्यार इतलेंच जातालें. सो तूं एडजन करून ती ग्रामसभा अर्दे वर नाल्यार 1 वर अर्जन करून, फॅसिलिटीज करून, ते मिनिट्स रिकॉर्ड करून ती कन्क्लूड करूंक जाताली. 10:30 जाल्यार 11:30 घेवंक जाताली, क्वेश्चन सॉल्व जातालो. मात ते करपाचें नासलें. हे डेलिब्रेटली केला, मुद्दम केला, जाणून बुजून केला. आनी की जे गांवचे इश्यूज आहा, स्पेशली जे मेगा प्रोजेक्ट्स जे चिंबलान येता, आमी जेन्ना हांगा मिटींग जाल्ली तेन्ना आमी सांगलेलें की फुडलो जो इश्यू आहा तो मेगा प्रोजेक्टाचो आसतलो चिंबलान. आनी ताकाच लागून फाटीं सरता, हे सगळ्याचे पंच मेंबर्सूय फाटीं सरता, सरपंचूय फाटीं सरता, आनी बाकीचे पंचायत मंडळ फाटीं सरता फेस करून. आनी एक आरोप केलो सरपंचान मागीर ग्रामसभा जो मिडिया तर्फे, ते हांव क्लॅरिफाय करता की त्या तारखेक हांव ते जेन्ना बायलान मोर्चा घेवन गेल्ली तेन्ना हांवूय थंयसर प्रेजेंट आसलो. आनी ते एक रॉंग स्टेटमेंट सरपंचान तरी दिला, हांव सांगता, क्लॅरिफाय करता. कित्याक 1 तारीख आमी जाय सांगलेली, म्हणजे जी 22 तारीख ग्रामसभा जाल्ली, 22 तारीख व्हिडिओन सांगलेली ग्रामसभा घे म्हणून. 22 तारखेचे नेक्स्ट आयतार येतालो 1 तारीख. आमी 23 तारीख गेल्ले, म्हणजे सोमारा गेल्ले. सो 23, 24, 25, 26, 27, 28 हो फेब्रुवारी म्हयनो आसलो. 7 दीस मेळटाले. एज पर कायद्या प्रमाणे सेक्रेटरीन सरपंच म्हणून पळयलें की 7 दिसाची नोटीस दिवपाक जाय. सो 7 दिसाची नोटीस दिवपाक मेळूंक नासली तेन्ना. म्हणून 1 तारखेची आमी डिमांड केलें की 1 तारीख घे, 1 तारीख सरपंचान ते पॉसिबल ना म्हणून सांगलेलें. म्हणून 8 तारीख आमी सजेस्ट सरपंचान केल्लें. 8 तारीख आमी नाका सांगलें की 8 तारीख या आसा म्हण फंक्शन्स आसा, लग्न आसा. 1 तारीख आमी रेडी आसले, 1 तारीख रेडी आसले. ते सोड 22 तारीख तुवें कित्याक घेवंक ना, तेतून केन्ना सांगूंकूच ना. तेन्ना काय कोड लागोंक नासलो, कांयच लागोंक नासलो. आनी जेन्ना तेज्या पयलींचो जो कोड लागला म्हणटाले पळय तो 29 नोव्हेंबराक कोड लागलो झेडपीचो, आनी 22 डिसेंबराक सोंपलोलो. ग्रामसभा केन्ना घेवंक जाय आसली? ऑक्टोबरान. ऑक्टोबराचे 5 संडे मेळटा तुका, कळ्ळें न्हू. 29 नोव्हेंबराक लागलो. तेच्या पयलीं व्हिडिओन सांगलें तूं कन्वेन कर म्हण, व्हिडिओ तिवूय तुवें कन्वेन करूंक ना. 22 डिसेंबर जावन जानेवारी, फेब्रुवारी, 14 मार्च जालो. ऑक्टोबराची ग्रामसभा घेवंक ना. जानेवारी जाली फूल, फेब्रुवारी जाली फूल, आनी मागीर 14 मार्च जालो. जानेवारीची ग्रामसभा घेवंक ना. सो हितून डिफॉल्ट पंचायत आहा, सगळे पंचायत मंडळ आहा, आनी ही सगळी बॉडी आसा जी गांवकारांक फेस करपाक सोदना असो म्हाजो जाहीर आरोप आसा. कित्याक लोकांची घरां वयता, स्टॉप नोटीस काडटा जाल्यार स्टॉप नोटीस काडूंक ना, मागीर ते रिवोक करता जाल्यार रिवोक करूंक ना. तसोच त्या साठी गडवाल पालकराचो 8 टावर्साची बिल्डींग ऑलरेडी कंप्लीट जाल्ली आसा, आनीक 2 टावर्स येता. मागीर परत तो आमचो क्रिमेंट्रेमाचो इश्यू आहा, गांवांत एक मेगा प्रोजेक्ट येता, चिंचेवाडार एक प्रोजेक्ट येता, कदंबा प्लॅटर आनीक प्रोजेक्ट्स येवपाचे आहा. सो हे आमकां आमच्या गांवांची कॅरींग कॅपेसिटी धरून सगळे गार्बेज रस्त्यार जालेले आसा. सगळो अशा मिटींग घेवन आमचें डिस्कशन करून आमी ही प्रपोजल घातलेले. ताकाच लागून हे जावपाक जायना म्हणून फुडें ताका दुसरी कारणां घेतली अशें, आनी एक घेवपाक जायना म्हणून हें केलें. आनी म्हाका शॉकिंग एक गजाल दिसली की जेन्ना ते अनावन्स केलें की 29 तारीख करता म्हणून, ते मिनीट जाला काय ना ते म्हाका खबर ना. हे खंयसरूच तेणी सरपंचान सांगूंक ना की मिनिट्स कर म्हणून बरय म्हणून, रेजोल्युशन बरोवंक ना. आनी तेज्या पयलीं तेणी 10:30 काय म्हाका दिसता 11:15 सांगलें की मिटींग इज कन्क्लुडेड म्हणून.
म्हणून दोनूय कन्क्लूड करून जे मागीर डिस्कशन जाता फुडलें तें वॅलीड उरता तो हो म्हाजो व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक तसर बिडीचो ऑब्जर्वर आहा तो ताजो रिपोर्ट दितलो, मागीर सेक्रेटरीन कितें मिनिट्स भरला तें आमकां खबर ना अजून. सो कशे तरेन आनी सायनी घेतलेल्यो सगळ्यांचे रजिस्टरार इतले लोक येयल्ले तेवूय आमकां दिसोंक ना बूक बडयता व्हिडियोच्या मार्फत. सो कशे प्रमाणे हे फुडली ग्रामसभा जातलीच काय म्हणून हेजेर आतां दुबाव आसा. कित्याक मिनीट कायदो कितें म्हणटा, ग्रामसभा मिटींग रुल्स आसा 1996 तसो सेक्शन 4 सेक्शन 6 आसा तसो रुल्सूय आसा. ते रुल्सान कितें म्हणटा, जेन्ना ग्रामसभा एक एडजंट जाता, टायम प्लेस एंड डेट ऑफ नेक्स्ट अर्जंट डेट, फुडली डेट जी आतां 29 तारीख सांगला ती त्याच दिसा सांगपाक जाय आनी तेन्नाच सांगपाक जाय आनी ते रिकॉर्ड जावपाक जाय. ते रिकॉर्ड जाला काय ते म्हाका तरी दिसना. जितलो हांवें व्हिडियो पळयला रिकॉर्ड जावना, ताका पुलिसांनी मागीर एस्कॉर्ट केला आनी ग्रामसभा ही अशी कन्क्लूड एडजंट जाला अशें दिसता. म्हाका तरी दिसता ती ग्रामसभा डावटफूल मनान विचारता जातलीच काय म्हणून. कित्याक इतली तेणी घेवंक ना जाल्यार आतां हे करून तो घेतलो काय हेजेर डावट येता म्हाका फुडें. फ्युचर कसो भशेन तुमचें कितें आसतलें? फ्युचर कोच पळय, आमकां ग्रामसभा जाय म्हणून अशी गरज ना. इतली व्हडलो आमी युनिटी म्हणून प्रोटेस्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आमी ग्रामसभा घेयनासतना उडयलो. ते पिरियडान एकूय ग्रामसभा घेवंक ना. आनी हे जे प्रोजेक्ट जे आमकां ते घेवपाक जाय ताका ग्रामसभेक आमकां रावपाची गरज ना. केन्नाय आमी आमचो मोर्चा, आमचो धडक मोर्चा घेवन केन्नाय वचोन जशें ग्रामसभा घेवपाक लायल्या, जशें इन्स्पेक्शन घेवपाक लायल्या, तशें केन्नाय वचोन आमी करूंक शकता. ताचेर आमी प्लॅनिंग करतले आनी आमची मिटिंग्स विलेजरांक सगळ्यांक मेळून आमी फुडलें डिसिजन घेतले. मात आतां तेणी जें सांगलां, तोंडान सांगलां तें तेणी आतां ऑफिशियली करपाक जाय, मिनिट्सूय करपाक जाय आनी ऑफिशियली 29 तारीख तेजी नोटीस म्हाका दिसता कायद्या प्रमाणे तेणी एडजंट नोटीस काडपाक जाय. कित्याक तो कितें म्हणटालो, नोटीसीर कोणी ऑब्जेक्शन घालूंक ना. सो आतां तुका फ्रेश नोटीस विथ टायम डेट एंड प्लेस ते फ्रेश एडजंट नोटीस काडची पडटली आनी ती घालची पडटली. आनी आमी ते रावतले. जर नोटीस जर येना जाल्यार तो सरपंचान रेडी रावचे, पंचायतीन रेडी रावचे आमकां फेस करपाक. मात एकूच म्हाका परत हांव रिपीट करता की जें आयज हांवें पळयलां, इतले पुलीस आनी स्पेशली PI येवन थंयसर डायरेक्शन दितालो, लोकांक सांगतालो, तो चिंबलाचो विलेजर न्हू. पयलीं म्हणटात तांकां भितर हाडप ही व्हडली चूक. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ओन्ली अ विलेजर कॅन टॉक इन ग्रामसभा आनी पार्टिसिपेट फक्त विलेजरूच करूंक शकता. दुसरे कोण ते उलोवंक शकना, डायरेक्शन दिवंक शकना. रेर केस तो येवन सरपंचाक डायरेक्शन दिले, बाबा एका व्हरोंक शकता आनी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करूंक शकता. मग थंयसर चेडाच्या फुड्यान रावन, थंयसर डायसार बसून, थंयसर वयर बसून कळ्ळें न्हू, सगळो तो ग्रूप कसो करून, म्हणजे जितले पंच मेंबर 11 पंच मेंबर आमचे तेच्याकून चड थंयसर हे आसले, पुलीस आसले. जी लेडीज पंच मेंबर आहा आमची जितली तेच्याकून चड थंयसर लेडीज हे आसले, पुलीस आसले. सो असले चित्र कितें दाखोवंक शकता जेन्ना आमकां कॉन्स्टिट्यूशन सांगता की हे आमची फेस्टिवल, हे कितें म्हणटा, हे डेमोक्रेसी, हे ग्रामसभेचो फेस्टिवल ऑफ हे डेमोक्रेसी म्हणटाले आमी, कळ्ळें न्हू. आनी ग्रासरूट लेवल फुडें व्हरपाक एक मिडियम वो. सो तो खंय ना खंय तरी एक डिपार्टमेंट फंक्शन करता. जशें आमी डिपार्टमेंटांनी पुलीस पळयताले, केन्नाय आमी DCPन पळयता, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन पळयता, तशें आयज पुलीस आसले. हांव जर थंयसर आसलेलो, हांव डायरेक्ट पुलिसांक थंयसर सांगतलो तुमकां कांयच रायट ना हांगा उबो रावपाक, थंयसर उलोवपाक. हेज्याय पयलीं आमी सांगलेलें आमी पुलिसांक भायर दवरलेलें आसा. जेन्ना कितें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन तेन्नाच येवपाक जाय. थंयसर कांय लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जावंक नासलें. लोकांनी आपले डिमांड्स आहा ते सांगलेले, सरपंचान आयकोंक ना, सरपंचा कडेन कांय आन्सर नासले अशें तरी आमकां दिसता. मात 29 तारीख आमकां रावपाची गरज ना. चिंबोलकारांक सांगता 29 तारीख रावपाची गरज ना. हे सगळे प्रोजेक्ट्स बंद उडोवपाक आमकां, जशें आमी युनिटी मॉलाक आनी प्रशासन स्तंभाक युनिटी दाखयल्ले, तशें मेगा प्रोजेक्टांक धांवडोवपाक आमकां युनायटेड जावचें पडटलें.